माने बर्तमान आम आज आसी जो खणीटा आपण मानक देखलु से दिन बेले भिड देखलु आम कही जे आम राति भी जीवु समस्ते आम आसचु राति आज पूरा देखा देखी करूँ आम सहित कौन हो कौन ना भिड मध्यम आपण मैंने देखिए देखा आगू कौन हो चलो मनरे देखा गले गोटे प्रकार भय कि तथा जहाँ आमर पाने टे टोटाल कौन भय लगुच बर्तमान प्रकाश बाबू आमर पूरा धाई धाई जाऊँच से भाई टोटाल चलो 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 हाँ कौन है तुम देख लो हाँ रुह रुह पार्टी कर रुह कहीं कोड देखी रह रहुन रहुन कौन गोटे शब्द सुगा से शुण टे रुह टे बर्तमान से पुणी आगे रहा आमर से जो खणीटा ना पूरा छानिया माने भय लगुन तो र र र ए भितर रह 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 कौन र बर्तमान किए जाऊँगी आम टे देखू आगे टे रुह 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 देखिवा देखिवा रह रह एपट को किए रह 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 ना नहीं समझ एकाठी अच्छा तो के जाए ना तो रह रह आम देखिकी जा रुह बर्तमान किए खासुची आउ एठी किए पलई जाऊँगी आम से आग देखा पड़ो हाँ रुह तुम आगे किए जाओ रुह पार्टी करनी देख देखा ना ठीक कैमरा टे भले देखा ना पूरा पॉइंट करे हाँ पूरा र र देखा जाऊन देखा देखा जूम आउट कर एडी देखा देखा देखते रह जूम करे तो जूम करे बास ये जो धलाटा देखा ना कि सेडा रह जीवा चलो बर्तमान से आग से कौन टे भल देखा देखा पड़ो आम बर्तमान से जीवा ही दौनी आगू देखु आम बर्तमान एत बाट आसिलु अल्प बाट आम बर्तमान से जीवा ही दौनी से खाली एटी सेठी खाली बोलू माने किए शुआ ना नहीं कौन से जिनसटा जना पड़नी तीन कौन कर हाँ आगू जीवा ना नहीं आगू प्लान कर शुण चिकु भाई
ଆଉ କେତେ ରହ କ'ଣ ଆମର ଦେଖେ ସିଏ ଏତେ ଗୋଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ହବନି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଗକୁ ମାନେ ବାଟ ଛାଡୁନି ଆଉ ଯାଇ ହଉନି ଆଗକୁ ତ ଯାଇ ହଉନି ତମ ଗଲେ ତ ମାରିବ ନାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା କାରଣ ଏତେ ରିସ୍କରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ବାଟ ଚଲେଇ ଦଉନି ଯାଇ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମ ସେ ମାନେ ସେଠିକି ନେଇ ହଉନି ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ନଉନି ସେ ଚାହୁଁଛି ଜାଗା ଧରିକି ବଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ କ'ଣ କରିବ ହଉ ଦେଖିବା ନା ଗୋଟେ ଯିବା ସେଠିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉନି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ନେଇ ଯାଉନି ତ କ'ଣ କରିବା ଆମର କ'ଣ ରିସ୍କ ତ ନେଇକି ଯାଇ ହବନି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ସେଇ କଥା ହିଁ କରିଛି ଏତେ ପିଲା ଦେଖିଲା ଆସି ତଥାପି ସିଏ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆଗକୁ ପାଣି ଫାଟି ଯାଉଛି ମଣିଷ ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଗରୁ ଛାଡୁନି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଛାଡୁନି ସେ ପୁରା ଏଠି ସେ ପୁରା ଛାନି ଅଛି ଦୁଃଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲା ପରିକା ବି ଗୋଟେ ଧଳାଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ୍